بونجور اتوس، اهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من تعلم اللغة الفرنسية من خلال المحادثات اليومية. بهذا الجزء اللي هو الجزء الثامن رح ناخد لا بوم بمعنى القنبلة. بالدروس السابقة نحن كنا اخدين عدة اجزاء، رح احط لكم روابطهم بصندوق الوصف اذا ما كنتوا حضرناه، لانه فيهم هن بيفيدونا كتير، لانه من خلال هي السلسلة رح نقدر نتعلم فوكابيولير جديدة ونعرف كيف نستخدمها بقلب الجمل ضمن حوارات اللي ممكن نستخدمها بحياتنا اليومية. إذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. بداية وكالعادة رح نبلش بالفوكابيولير المهمين اللي رح ناخدهم بهي المحادثة. soupçonner soupçonner بمعنى يشتبه بي أو يشك بي. explosif explosif متفجرات. mystérieusement mystérieusement بمعنى في ظروف غامضة. passer un coup de téléphone passer un coup de téléphone يقوم بإجراء مكالمة هاتفية. il pourrait y avoir بمعنى يمكن أن يكون هناك un détecteur de bombe اللي هو الجهاز اللي بيكشف القنابل، كشف القنابل. d'abord في الأول أو في البداية أو بداية. ce n'est qu'une إنه فقط. venir à l'esprit بمعنى تتبادر إلى الذهن، يعني واحد بيكون خطرت له فكرة وجت على باله بالعامية نحن بنقولها، فهي venir à l'esprit. du monde entier بمعنى من العالم أجمع أو من جميع أنحاء العالم. une famille royale بمعنى عائلة ملكية. un homme d'affaires رجل أعمال. le moyen idéal بمعنى الطريقة المثلى. le moyen هي الطريقة، idéal بمعنى مثالي. très bien pensé شخص يقول فكرة ما، مثلا نقول له فكرتك ظريفة أو فكرتك جيدة، يعني هي بمعنى الحرفي تفكير جيد جدا، فبنقول له très bien pensé. une possibilité اللي هي إمكانية أو احتمال. un événement حدث. bientôt قريبا أو عما قريب. de toutes sortes من جميع الأصناف أو جميع الأنواع. une personnalité اللي هي بتيجي بمعنى شخصية، بس كمان أحيانا حسب عن الزوج يمكن نستخدمها بمعنى إنه هذا الشخص مشهور. plus tard فيما بعد أو بعد إذن. une liste détaillée بمعنى قائمة مفصلة، يعني فيها كل التفاصيل من détail. une belle machine آلة جميلة. هيك بنكون خلصنا ناخد كل الفوكابيولار المهمين بهاي المحادثة. حتلاقوهم بجدول خاص كيفن على موقع سلينجو، رح احط لكم رابطه بصندوق الوصف. هاد بيسهل عليكم مراجعتهم ودراستهم والتدرب عليهم عن طريق الاختبارات الموجودة بالموقع. هلا رح نبتدي بالمحادثة مع بعض. لا بوم بمعنى القنبلة. Amélia vient de dire à l'inspecteur gentil qu'il soupçonne qu'il pourrait y avoir des explosifs à l'intérieur du tableau qui est mystérieusement apparu dans le musée. Claire passe un coup de téléphone. Amélia vient de dire اجت لتقول للانسبكتور جانتي انه هي بتشتبه او بتشك انه ممكن يكون في متفجرات داخل الانتيريور التابلو، اللوحة هي اللي ظهرت بشكل غامض في المتحف. كلير اجرت مكالمة هاتفية. كلير passe un coup de téléphone. Sophie, qui est-ce que tu as appelé? Claire, mon collègue Jacques. Il est en route avec notre détecteur de bombes. Mais d'abord, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir une bombe dans le cadre? Sophie عم بتقلها لكلير qui est-ce que tu as appelé؟ مع مين عم تتصلي؟ كلير mon collègue زميلي بالعمل جاك اللي هو اسمه جاك، هو في الطريق إلى en route avec notre détecteur de bombes مع كاشف المتفجرات تبعنا. mais d'abord ولكن في البداية، لماذا تعتقدون
qu'il puisse y avoir إنه من الممكن أن يكون هناك قنبلة في الإطار dans le cadre. Amélia, bon, bien sûr, ce n'est qu'une idée, mais il nous est venu à l'esprit que de nombreuses personnes importantes viennent au musée. Des politiciens du monde entier, des membres de familles royales, des hommes d'affaires, c'est le moyen idéal pour faire entrer un explosif sans alerter les contrôles de sécurité. Amélia بتقلها bon, bien sûr, هذا مؤكد. هي ليست إلا مجرد فكرة. Ce n'est qu'une idée. إنها فقط مجرد فكرة. ولكن تبادرت إلى ذهننا أو خطرت إلى ذهننا لأنه في عدد من الشخصيات المهمة رح تيجي على الموزي. Viens au musée. على المتحف. Des politiciens du monde entier. سياسيين من جميع أنحاء العالم. Des membres de familles royales. أعضاء من عائلات ملكية. Des hommes d'affaires ورجال أعمال. C'est le moyen idéal. هي الطريقة المثلى لحتى pour faire entrer لحتى يقدر يفوت un explosif قنبلة sans alerter les contrôles de sécurité بمعنى بدون ما ينبه رجال الأمن أو اللي فينا نقول اللي هن المراقبي الأمن. Claire, très bien pensé. C'est vrai, c'est une possibilité. Est-ce qu'il y a un événement important bientôt? Claire بتقلها très bien pensé. تفكير جيد جدا أو فكرة جيدة جدا تجي بالمعنى كمان. C'est vrai, هذا صحيح. C'est une possibilité. هذا احتمال أو هذا ممكن. Est-ce qu'il y a un événement important bientôt? هل هناك حدث مهم قريبا بده يحصل قريبا؟ Sophie, oui, bien sûr. Ce mois-ci, nous avons des événements de toutes sortes. Et d'importantes personnalités viendront du monde entier. Sophie عم بتقول oui, bien sûr. Et أكيد. Ce mois-ci, هذا الشهر نحن لدينا عدة أحداث أو مناسبات فينا نقول من كل الأنواع وشخصيات مهمة مشهورة رح تجي جميع أنحاء العالم. Claire, d'accord. Plus tard, si possible, je voudrais une liste détaillée. Mais regardez qui viennent là. Voici notre détecteur de bombes. Claire أنا بتقول d'accord. يعني حسنا. Plus tard, بعد قليل أو بعد شوي إذا كان من الممكن si possible, je voudrais une liste détaillée. أنا أريد قائمة مفصلة. Mais regardez qui vient là. ولكن انظروا من وصل إلى هنا أو vient là من أتى إلى هنا. وvoici notre détecteur de bombes. هذا كاشف القنابل تبعنا. Sophie, une belle machine. une belle machine بتجي بمعنى آلة جميلة. هيك بيكون خلص الجزء الثامن من سلسلة المحادثات. بتشكركم على المتابعة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم إشعارات بالفيديوهات أول ما ينزلوا. وإذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات وحاسين أنكم عم تستفيدوا عليه وعندكم أي استفسارات أو اقتراحات بتمنوا تحطوا لي إياها بالتعليقات وأنا رح جاوبكم عليها. الجمل اللي أخذناهم اليوم الفوكابيولير كمان كلاتهم موجودين بجدول خاص فينا على موقع سلينجو. رح أحط لكم رابطهم بصندوق الوصف. بتمنى لكم دراسة موفقة وإلى اللقاء بفيديوهات قادمة.